এই যে দেখুন একটা বাগানও আছে, কি সুন্দর কফি বাগান। এই দেখুন বড়িয়া কফিটি কত্তানি ভাল লাগতেছে, কত্তানি মজা লাগতেছে, একদম বড়িয়া লাগতেছে। দেখুন গাছ এনো আঙ্গর ওনা এই যে মালিক আছে, কফি খেতার মালিক। ও সারি ফেলা হকছুন बोलिए। हाँ ये कितना कितना रेट है? ये अभी कितना तो सीजन का 4 लाख मिल रहा है इसमें काम करने के लिए। हाँ तो लेबर लोग लगा है सब, इधर मिलता है 4 लाख मिलता है एक खेती में। हाँ अभी ये बिक्री करता है, अभी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उठाने के लिए टाइम हो जाएगा तो रेट ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलेगा ना रेट? हाँ ये अच्छा किस साल से कर रहा है ये? ये तो 10 साल का ऊपर हो गया अभी। 10 साल ऊपर हो गया तो ज्यादा पैसा मिलता है ना? हाँ मिलता है। जो दूसरा शहर में आके इनकम करने वाला जो बिजनेस करता है, रेट से थोड़ा डिस्काउंट कर देगा ना? नहीं देगा? डिस्काउंट मिलता है। ডিসকাউন্ট মিলতা হে। গাইস দেখছুন এনারা কি বড়িয়া করে কি সুন্দর সারে কইছে। তাইনারা যদি আশা করি যদি আইনারা ভাল লাগে তে আইনারা যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে বস্তুটা আইনারা নিবার চেষ্টা করবেন বড়িয়া কইরা। তা গাইস আইনা করে দিবার লাগা বহুত একদম তলে ফোন নম্বর দিয়া দিমু। আইনা করে চিন্তা করি না যে তলে ফোন নম্বরে ফোন করে কন্টাক্ট যোগাযোগ করবেন। আইনা করে এটা কবি সব দিয়া দিমু, মোটামুটি ডিসকাউন্ট দিব। সারে কইছে ডিসকাউন্ট দিয়া দিমু আইনা করে। হ্যালো গাইস, যদি কিবা একটা যদি ভিডিও আঙ্গর দেখে কনফার্ম করে যদি শেয়ার টিয়ার করে বা ফোন নম্বর তলে দেওয়া থাকো যদি কন্ট্যাক্ট করে আঙ্গল লগে আইন তে সারে কইছে ডিসকাউন্ট করে দিব। বস্তুটা ডিসকাউंट एकदम अल्प डिस्काउंट দিব না করে। हाँ आपका वीडियो देख के जो भी आएगा हम डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट दे देगा पूरा गाइस, का बहुत मजा लग रहा है। डिस्काउंट देगा सर बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग कांटेक्ट करिए, उसको वो पूरा डिस्काउंट कर देगा, टेंशन कोई बात नहीं है। बढ़िया अच्छा ये कॉफी खाते बढ़िया लगेगा।